Okay. Assalamualaikum and good morning everyone. Kita rekod, kita tunggu kejap kawan you masuk sampai 75 minit lah. Nanti Meda akan back balik. Sebenarnya dia dah auto emit, cuma kadang-kadang dia kalau buka skrin lain dia akan patah balik. Okay. Dia 74 lah. Kita ada 100 kan. Total of 4 group. Okay, so kita akan continue lecture online hari ni pada 1.3 part 2 search and sedikit log lah. Okay, so we stopped last Monday on example lecture note 3E. So kita akan continue the example for number 4. When you have two fraction and your fraction dua-dua denominator dia ada set. Okay, sebab yang in Monday classes hari Senin punya lecture, example dia satu je fraction dan pembawah dia ada set. Ini ada dua. Okay, so you kena darabkan dua-dua fraction ni dengan pasangan conjugate dia ataupun conjugate set dia. Okay, so yang pertama for 1 plus set 2 kita darab dengan pasangan conjugate dia. Okay, yang ni kebetulan dia punya pasangan conjugate dekat sebelah. Like 1 minus set 2, 1 plus set 2. And then 1 plus set 2 pasangan conjugate dekat sebelah. Tapi kadang-kadang dia punya value of the set kadang-kadang tak sama. So kita pisah lah for better. Okay, so ini darab dengan pasangan conjugate dia 1 set 2, 1 set 2. Okay, and then minus 1 minus set 2, 1 plus set 2. Okay, this one conjugate dia adalah 1 minus set 2. 1 minus set 2. Okay. Okay, so then we do the process of time the conjugate for each fraction. So kita akan expand lah. So second step you expand. You nak tulis dalam one single fraction boleh ataupun you nak terus buat arrow pun boleh. Okay, up to you lah. Kalau you tak nampak, you buat dalam single fraction. Okay, ini pun sama. Okay, darab atas dapat 1 times 1, 1 times set 2, set 2, set 2 times 1, set 2, set 2 times set 2, plus give you plus. So set 2 times set 2 is 2. Siapa yang nak jadikan single fraction tu pun boleh dari atas sebab kebetulan set dia adalah pasangan conjugate yang sama. Itu cara sahaja. Okay, yang ni pun sama. You darab. You buat arrow lah. Okay, expanded. Here also the same thing. So 1 times 1 give you 1. 1 times set 2 give you positive set 2. 1 times negative set 2 give you negative set 2. And then minus plus give you minus. Set 2 times set 2 give you 2. Okay, and then here also the same thing. Sama lah. Arrow is to guide you. You expand. So 1 times 1 give you 1. 1 times set 2, set 2. Negative set 2 times 1 give you negative set 2. Negative times negative give you positive. Set 2 times set 2 is 2. Okay, ni pun bawah sama lah actually. Because this is 1 minus set 2, 1 plus set 2. Ini 1 plus set 2 conjugate 1 minus set 2. Dia punya expanded dapat sama. So kita akan pun tulis set 2 minus set 2 minus 2.
Okay, so once we got the expanded correctly, one by one, if you cannot see, do one by one lah. If you can see, you can terus jump the step. Tapi nampak expanded punya step lah. Okay, once dah dapat kat situ, kita nampak kat sini set 2 and plus minus set 2. So kita akan eliminate lah. Okay, ini pun sama. Yang atas tak ya, because same symbol. Okay, so you akan simplify. 3 plus set 2 plus set 2 give you 1 plus 1, 2 lah. 2 set 2. And then this one you get negative 1. Ini pun sama. 1 plus 2 give you 3. Minus minus give you negative 2. So negative 2 set 2 over 1 minus negative 2 give you negative 1. Okay. So Mary pesan dah kalau kita ada fraction negatif tu kan, kita boleh put in single fraction first lah. Okay, sebab ni pembawah dia sama dulu sebelum kita naikkan. So kita letak dalam single fraction. Minus, so in bracket ni 2 terms kan. So 3 minus 2 set 2. So in bracket minus for this 2 term divided by negative 1. Okay, so your answers here that you simplify. Okay, kalau you nak kembang dulu. 3 tambah 2 set 2 minus 3. Minus minus become plus 2 set 3. Okay, over negative 1. Okay, you simplify. You see that 3 minus 3 finish. So you will obtain for 2 set 2 plus 2 set 2 give you 4 set 2. Okay, and then negative for the symbol akan naik atas lah. Okay, for the negative sebab fraction kita tak tulis simbol kat bawah for the negative, and then kebetulan pun you punya denominator is 1. So dia dah takkan jadi fraction lah. So dia akan jadi negative 4 set 2. Okay, you boleh recheck calculator you untuk dapat jawapan ni for 570 ES plus, ES atau plus with ke atas lah. MS tak dapat. You boleh masukkan soalan ni dari asal. In terms of A over B minus B over C in terms of cert term lah. Dia akan dapat jawapan dalam cert answers, negative 4 set 2. Tapi proses ni kena tunjuk for working, just to recheck the answer. Okay, that is for A. Okay, then we goes to 4B. 4B pun sama, kita nampak one fraction and another one is not fraction lah, is third term in terms of cert 2 over 1. So yang cert 2 ni kita tak perlu rationalize. Ini tak perlu. This one no need to rationalize. Yang ini kena rationalize because this is in terms of fraction. Bawah dia ada cert term. So yang bawah tu kita akan darab dengan conjugate. Okay, so kita tengok. Cert 3 plus cert 2 over cert 3 minus cert 2. So kita darab conjugate. Dia adalah cert 3 plus cert 2, cert 3 plus cert 2. Okay, because of cert dalam fraction for denominator dia. Kita akan rationalize lah. Okay, yang cert 2 tulis balik. Kita tak buat apa-apa. Okay, so this one same goes. Kita akan expand. Kalau tak nampak, buat dalam satu single fraction lah, buat kurungan. Kalau dah nampak, dah buat terus arrow, iaitu expand. Ini pun samalah. Okay, so this comes from here, 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 here. Okay, so kita kembang based on your arrow. Cert 3 times cert 3 give you 3. Kalau pelajar tu tak nampak untuk arrow, dia nak buat satu-satu macam ni, tulis balik pun tak apa. Maknanya the multiplication tu dia do one by one. Also can. Okay. Kalau you tak nampak based on your arrow expand.
Okay, so set 3 times set 3 give you 3. Set 3 times set 2 give you plus 3 times 2, 6. Okay, terus darabkan lah sebab dia set darab set, tapi dia punya radicand tu berbeza lah. So 3 times 2 is 6. Ini pun sama. So set 2 times set 3, so 2 times 3 is 6, so set 6. And then set 2 times set 2 give you 2. Plus still plus lah. Okay, bawah sama because it's conjugate, pair of conjugate. Set 3 times set 3 give you 3. Set 3 times set 2 also give you set 6 because plus, so plus set 6. And then set 2 times set 3 also give you set 6 but minus, so minus set 6. And then minus times plus give you minus. Set 2 times set 2 give you 2. Okay, then you plus set 2, ini you tulis balik. And then you can see, you can eliminate this one because set 6 plus minus, plus 1 minus 1. So finish lah. So kat situ kita dah boleh eliminate. And then we simplify. 3 plus 2 is 5. Set 6 plus set 6 is 2 set 6 over 3 minus 1 give you 1. Kat sini you punya denominator you dapat positif lah. So dia tak akan change sign for you punya set kat atas. Kalau negatif dia akan jadi sini negative 5 and then minus 2 set 6 sebab negatif dia kat bawah. Ni tak ada negatif, tak ada effect lah. So plus set 2. Okay, so kita tulis je satu tu dah tak ada fraction because denominator is only 1. So we just write 5 plus 2 set 6 plus 2. Okay, that is the final answer. Because set 6 dengan set 2 radicand dia berbeza kan, so kita tak boleh tambah lah. So just leave your answer like this. Kalau you recheck pakai calculator, for those yang ada 570 ES pun boleh daripada satu line ni. Ataupun kalau you nak recheck dalam calculator, you tak perlu masukkan, you just masukkan ini sahaja dalam calculator you. Nanti dia akan keluar 5 plus 2 set 6. Yang ni tak perlulah sebab memang dah dalam set 2 kan. Ni you tulis balik. Ini yang you tekan calculator to recheck the answer, then you plus set 2. Itu cara nak semak jawapan dalam calculator for 570 ES ke atas. Okay, that is for B. So that is already cover the concept of rationalize the denominator kalau set konsep dia dekat bawah. Sama ada dia darab dengan diri dia sendiri, itself, ataupun pair of conjugate. Okay, that is for B. So we goes to solving equation involving set. Sama macam dekat indices, dah belajar rule, dah belajar concept of indices, then solving equation involving indices yang you melibatkan you do substitution. Kalau you tak boleh turun base, tak boleh log both side, then you do substitution yang akan buat penyelesaian quadratic equation dan you ganti balik. Okay, sama juga dalam set, you dah belajar properties of set, you rationalize the set in terms of fraction kalau dekat bawah, then you learn solving equation involving set. So untuk solving equation involving set, method dia satu je. Dia tak ada 3 method like indices kan, kita ada pilihan 3 kat situ, kita tengok soalan. But for insert, kita ada satu je method. So method dia adalah you have to square both side because set adalah power root of 2. So bila you pindah macam ni kan, bila you pindah kanan, dia akan jadi square. This is base concept lah, konsep asas. Dia akan jadi square root. So dia macam samalah, kita akan square both side. Sebab tu dia boleh dapat ini. Sebab ini mudah you nampak as satu unknown. Tapi nanti dia akan lebih daripada satu unknown dan set dia pun banyak. So kita akan square both side. Itu masuk square both side. Okay, lepas kita dah square both side, kita dah selesaikan values yang kita dapat, iaitu nilai lah. Nilai yang kita dapat dalam soalan, kita kena wajib must do recheck
solution. Kena tunjuklah dalam peringkat matriculation. Kalau dalam MAT tak perlu. Okay. Kalau if X more than one value. Kalau dapat satu je X value, tak perlu recheck lah. That's the answer. Tapi kalau you got more than one X value, so you have to recheck. Tu kena tahu. Okay, recheck tu masukkan balik nilai X tu, buat satu line sama tak left and right. Nanti Madam akan tunjuk kat sini. Okay, kita tengok pada example 6. Solve each of the following equation. So kat sini you ada satu je cert, iaitu power root lah. So selalunya kita akan make sure that our cert is in the right hand side. Yang tak ada cert dekat left hand side. So ini ada satu je. So ini you pindah dulu. Move to the left. So you akan dapat okay, you will have square root 2x minus 1 ataupun cert 2x minus 1 minus become plus 5 in the right hand side. So dekat sini, the concept is you squared both side. Squared both side. So akan dapat 2x minus 1, 5 squared 25. Ni sama walaupun kita ada dua term 2x minus 1 inside your cert, but square root meets square, finish. So you got 2x minus 1. Okay, so ini you dapat linearly lah. So you solve 2x, 25 plus 1, you got 26. So x 26 divided by 2, you will got 13. Okay, sebab you dapat linearly lah. So step dia akan kurang sebab you dapat proses linear equation. Yang ini you tak perlu recheck sebab you got one value only. So 13 kalau you masuk dalam pun you recheck balik, jawapan akan dapat kosong. So this process no need to do recheck sebab value dia hanya ada satu. Lebih daripada 1x kena recheck. Sebab dia tidak akan jawapan dia dua-dua lah. Tu kita tengok pada example 2. So this is example 1. Then we goes to example 2. Okay, example 2 sama, kita ada cert dekat left and then plus 1 equals to x. Okay, cuma plus 1 ni mengganggu sikit lah. So you move so that you tinggal cert sahaja dekat you punya left hand side. Since that you only ada satu je cert. So ini kita pindah. Lebih mudah. Okay, so here you have 3x plus 1 equals to okay, 3x plus 1 cert equals to x minus 1. Okay, dah dapat kat situ. Square both side. Okay, square both side. So square both side give you, for square give you 3x plus 1. Sebab ini akan habis. So 3x plus 1. Eliminate lah square root. Power of 2 eliminate. Okay, untuk yang ini you kena expand. Okay, nak expand sama, you take this process ataupun a plus b squared kan. First term a squared. First term you squared. And then first term times second term a plus b times power you got 2ab. And then b squared for the third term. So ini pun samalah. So first term is x. So x squared. And then second term, x times negative 1 times power. So negative 1 times x times power. Buat macam tu. Okay, and then negative 1 squared. So negative 1 squared give you plus 1 lah. Ataupun kalau you nak tulis macam ni pun boleh. Tulis tambah dulu tapi sebab ada negative inside, so negative 1 squared. Ada pelajar dia kurang cara expanded yang ni, yang express. Dia nak buat satu-satu macam ni pun boleh. Okay, follow lah. Follow your own pace. Okay, cara sendiri. Kalau tak boleh cepat, then buat satu-satu. Okay, Fiona, madam maklum. Okay,
And then here sama. Ni sama akan dapat jawapan kat sini. Itu satu-satu because this is repeated factor. Cuma Madam nak kurangkan step tu, kita expand macam ni. Ni kalau tak boleh buat cara yang Madam tulis hijau ni, buatlah yang hijau cair ni. Okay? Itu ikut you punya phase. Okay. Dah buat expanded for x minus 1. That means repeated factor. So you pun dah expand. So you simplify. X squared, ini terus dapat negative 2x minus 1. Ini kita tulis kat sini lah. For those yang tak faham cara yang ni, then you buat expanded. Sama. Tambahan. X squared minus x minus x. And then minus minus become plus 1. Okay, jawapan dia akan sama. Sekejap. X squared minus 2x plus 1. Okay, you got the same value. Cuma cara ni adalah you tulis dulu factor tu repeated, you expand, jawapan sama. Ini Madam buat cara ini. Okay. Okay, and then susun because you got quadratic. Just now you got linear. Ni beza, ni you got linear. This one you got quadratic, so rearrange your quadratic. So basically quadratic tu biar positif lah. So yang ini bawa to the left. Negative 2x minus 3x plus 1 minus 1 equals to 0. Okay, and then you simplify. This one you will eliminate. Finish. 1 minus negative 1. Give you x squared minus 5x equals to 0. Okay, you got quadratic. That means you have to use calculator. So you do factor lah kan. Okay. So kalau you tekan calculator, basically x ada dua nilai. So A1, B negative 5, C 0. So you obtain 0 and 5. So letaklah kalau 0, x sahaja, 5, x minus 5. Okay, dah dapat tapi dapat dua nilai. So Madam pesan kalau dapat dua nilai more than one value when you solve equation cert, you kena recheck. Tadi satu saja value, ni kena recheck. So tulis sini recheck. Okay, so recheck tulis dia punya working. Tapi satu line sajalah. Ada markah untuk recheck kat situ. So untuk kosong masukkan 30 in the original equation plus 1 equals to 0. Lepas tu check. Kiri left hand side, that means 3 times 0, 0 lah kan. So power root 1 plus 1 give you 2. Betul? Jadi it's not equivalent. Left hand side is not equivalent to right hand side. Lepas tu check untuk ini untuk x equals to 0. Check untuk x equals to 5. Sama. So 3 kali 5 tambah 1. Plus 1. Is it equals to 0? 5 times 3, 15. 15 plus 1, 16. You can use calculator 16 square root give you 4. 4 plus 1 give you 5. Okay, tulis pula kosong. 5. Siapa mention? Okay, noted Aziza. Okay, so bila dah dapat, so right hand side give you left hand side. So thus you have to do the conclusion x equals to 5. So jawapan dia 5 sahaja. Kosong, kita recheck tak sama. Kalau you berhenti sampai sini sahaja 0 to 5, you akan hilang dua markah. Recheck, markah untuk recheck dan markah final answer. So kena make sure when you solve equation indices, equation cert, do recheck solution if you have more than one value of x when you solve. Okay, remember lah kat situ. Okay, so that is for number 2. Then we goes to number 3.
Okay, tengok number 3 ada 2 set. Tadi 1 je set. Yang ni tak ada, pindahlah, more easier. Sekarang ada 2 set. So bila ada 2 set dekat kanan, left hand side, kalau boleh kita jadi 1 je set. Lebih mudah. Okay, so ini kita pindah sini. Okay, to the right. So you will have square root x plus 13 equivalent to 2 plus square root ataupun set 7 minus x. Tu first process lah. Lepas tu kita ambil step seterusnya adalah you square both side. Sebab you nak matikan set kan. This is the way that you see more than one set. That means lebih daripada satu power of root 2. So kita square both sides, square, mid square, habis. So x plus 30. Okay, yang ini pun sama. Ini dalam bentuk ini. Okay, dalam bentuk ini. So the same thing. Satu minit dah tak pakai dah cara ni. Sebab kalau yang ini senang kalau you nak buat repeated factor 2 kali kan. Tapi kalau yang ini a bit lah panjang sikit. Tapi kalau nak buat juga tak apa. Ikut you punya face. Okay, so still using the same thing. This one. A squared plus 2ab plus b squared. So mana guna kat situ? So kita expand. 2 kuasa 2 is 2 lah. Tulisan 1 kan, ni kuasa 2. Lepas tu second term 2 kali 7 minus x. Tambah, tulislah tambah sebab tambah kan. 2 darab dengan 7 minus x. In bracket power tu darab. Inilah 2ab. A times b times 2. Okay. And then third term sebab ni tambah. So tambah. And then 7 square root 7 ataupun set 7. Sebab b kan second term 7 minus x square. Kalau tak boleh nak ikut sini then buatlah repeated factor tu 2 kali macam ni. Then buat arrow. Sama. Ini satu-satu dia nak lagi nampak kalau dia tak boleh menggunakan ini. Okay. Sama. Prosesnya sama. Buatlah cara tu. Okay. Tak tulis dah. Okay. And then expand. Atas for the right hand side. Kita tulis expand. 4 kita simplify lah. Dah expand tadi simplify. 2 times 2 give you 4. Square root 7 minus x. Square root ataupun set jumpa power. Habislah square root power finish. So 7 minus x. Okay. Tapi kita dah simplify. Tapi kita masih ada set lagi. So kita akan ada step square root both side untuk sekali lagi. Tapi kita kena simplify dulu. So simplify. Ini. Yang ini 4 tolak 7x ni. You tulis sebagai dekat kanan. Sebab set biar dekat kanan kan. Tapi dia positif lah. So yang ni semua bawa ke sini. So you akan dapat x plus 13 minus 4. Ni minus 7 plus x. Minus become plus x. Okay, then simplify. 7 minus x. X plus x give you 2x. Ini you boleh tekan kalkulator. 13 minus with 4 minus with 7. You will obtain 2 plus 2. Okay, dah dapat kat situ. Masih ada set. So you kena square lagi sekali. Both side. To eliminate the set for 7 minus x. So kita square both side. Okay, 4 squared give you 16. Set ataupun square root ni jumpa power akan eliminate. So in bracket 7 minus x. Okay, ini sama. Ini expand guna ini juga. The same thing because a plus b squared kan. So 2x squared boleh buat macam ni.
squared, A squared, and then term ni 2x kali 2, term kedua darab dengan power dia 2, 2AB. Ni sebenarnya 2 tu kat sini lah, ni 2AB. Coefficient kan kita letak depan, tapi tak apalah, you buat macam ni nanti you darab. 2AB. Okay. And then here also same B squared, so 2 squared. 2 squared. So kita akan simplify, expand, ini expand. So 16 times 7 give you 112. Ini dapat 16x, negatif lah. Okay, ini dapat 4x squared. 2 times 2 times 2 give you 8x, 2 squared 4. So you see the quadratic equation. So rearrange quadratic equation 4x squared plus 8x plus 16x plus 4 minus 112. So simplify quadratic equation you will obtain 4x squared plus 24x minus 108. Okay, you press calculator, you solve quadratically. Okay, x. Okay, tekan A4, B24, C negative 108. You obtain in calculator 3 and negative 9. Okay, reverse factor you, x minus 3, x plus 9. Okay, tengok factor depan, x times x give you x squared. Atas ada 4, correct? So, kena samakan dengan atas. So, tulis sini 4. Because 4, 24 and 108 actually you boleh turun sifir. Tapi because you press calculator, dia akan bagi dalam simplest form. So, kita reverse, kita kena semak balik factor tu dapat tak A x squared. So, letak 4. Okay, and then you got the value for x equals to 3 and x equals to negative 9. You got more than one value. You wajib recheck. Do the recheck process lah to obtain marks. So, madam tulis tadi x 3, x negative 9. So, kita tengok soalan kita. Inilah, so kita masukkan. Okay, kita masukkan dalam equation kita. Ini recheck. Okay, so masukkan x negative 3 in the original equation. 3 plus 13 minus 7 minus 3. Kat original equation bukan yang kat sini. Ambil je original equation tu. Right hand side, left hand side. Masukkan x ni that you obtain. Okay, so tengok kira yang left hand side ni sama tak dengan 2. You kira calculator sendirilah. Ni kalau you nak tulis, jalan kerja je tulis, tahu tak nak. Then tengok dapat tak jawapan akhir dia. 16 kan. So set 16, ni manager just tulis sebab nampak set more than 1. Tadi kalau you tengok kat sini, satu je set dia kan. So lebih mudah. Ni kalau nak tekan calculator boleh just to recheck. Sama tak? Okay, and then ini dapat 4. So dari sini kalau you tengok 4 minus 2 give you 2. So dapatlah equivalent. So tanda kita takkan cross. Dia sama. Right hand side sama dengan left hand side. Untuk x negative 9 masukkan. Negative 9 xu plus 13 minus 7 minus. Sebab 7 minus x kan. Cuma xu adalah negative 9. Ni kawasan x tadi dekat original equation. So minus in bracket negative 9. Okay, sama. Tengok. 13 minus 9. 13 minus 9 dapat berapa? Ini sama tak? Kalau you tengok, you dapat nilai dia is not equivalent. So, it's not equivalent to each other lah. So, kalau you tekan, nilai dia tak sama. Okay. 13 minus 9, you akan dapat value square root. Lepas tu boleh tekan terus satu garis kalau you tak nak buat macam ni lah. Sebab ini optional. Ini optional. Yang maiden tick ni optional. Sebab you boleh terus tekan satu line ni daripada calculator you lah.
ES plus boleh satu line. Kalau MS tekan satu-satu. Dan dapat tak 2 for the left hand side. Sama dengan right hand side. Okay. So bila tak sama, not equivalent, nilai dia tak sama untuk left ni. Left tak sama dengan right 2 tak sama. So you boleh buat conclusion that X is equals to 3 daripada 2 roots yang you dapat tadi, 2 X value. Okay, this one marks given for recheck, ni dapat markah. Ini je optional ini tak tulis pun tak apa. As long as kita nampak ni dengan ini. That you cross the equation because not equivalent to left and right hand side ataupun equivalent. Then you do conclusion. Okay, so that is for question 3. Then we goes to question 4. Ada 3 set. Ni tadi 2 je kita pindah lah, satu set tu biar satu kanan satu kiri kan. Ni tiga-tiga ada set. So tak boleh nak pindah. Kalau pindah pun still left ada 2 set, right ada 2 set. Ni pun sama, left ada 2 set, right ada 1 set. So biar je. Sebab dia memang kiri kanan ada set. So step dia terus square both side. Square both side. Macam ni. Okay, untuk yang left hand side masih guna konsep ni. Okay, mana pegang konsep tu. So kita pun tulis. Ini A kan? Ini A. So kita pun tulis 3x plus 1 squared. A squared lah. And then minus, tulis minus. Lepas tu you tulis, ini A dengan B kan, ni power. So 2 kali dengan 3x tambah 1, set 3x plus 1, set 2x minus 1. Set 2x minus 1. Okay, nampak 2AB. Lepas tu untuk the second process, plus, you got minus that, minus set 2x minus 1 squared. Okay, itu untuk left hand side lah for this process of A plus B squared repeated factor yang you expand. Yang kanan equivalent to square root ataupun set jumpa power, finish lah. Ini bukan finish sebab ada operation, so you expand. Ini tak apa. So, x plus 2. Okay, so this one you simplify. Ini sama habis. So, 3 plus x. 3x plus 1. Okay, ini kita akan tulis dia in one bracket lah. That means 3x plus 1. 2x minus 1. Okay, set times set lah because the radicand is linear, two linear form. Okay, lepas tu yang ni pun sama. Set jumpa power, finish. Negative squared, that means negative squared is positive lah. So you akan dapat 2x minus 1. Okay, ini tulis balik x plus 2. Okay, so ini pun sama, biarkan set tu dekat right hand side. Yang lain pindah to simplify. So 2 set 3x tambah 1. 2x tolak 1. Pindahkan x plus 2. Minus 3x minus 1 minus 2x plus 1. Pindah ke kanan. Ni pun sama pindah. Okay, jadi you akan dapat for the right hand side, you simplify x minus 3x minus 2. That means 1 minus 3 minus 2 for term x. You akan dapat negative 4 because 1 minus 5 for x term. Lepas tu 2 minus 1 plus 1. Ini kita boleh eliminate lah. Sebab minus plus give you 0. So you dapat
negative 4x plus 2. So ini pun sama, tulis balik 3x plus 1, 2x minus 1. So you ada set lagi, so you have to square lagi both sides supaya you punya set hilang. Macam tadilah, ni pun sama. Okay, so square both sides, then simplify. Negative 2 squared give you 4. Ini squared jumpa power, so hilang akan jadi 3x plus 1, 2x minus 1. Ini pun sama, kita akan guna balik ni berulang kali because you got repeated factor as A, negative 4x, B 2. So negative 4x squared, A squared, ni A squared, and then plus 2AB. So 2A, AU adalah negative 4x. Power darab term yang ada kat sini. So negative 4x, 2. And then plus B squared ni term yang ni. So 2 squared. Okay. So ini pun kena kembang. Ni kena kembang juga because you got factor. So you pun tulis 4, 3 times 2, 6x, 3x times 2x, 6x squared. And then 3x times negative 1, negative 3x. And then 1 times 2x plus 2x. 1 times negative 1 give you negative 1. Can you simplify? Negative 4 squared, 16x squared. 2 times negative 4 times 2. Dia punya constant value adalah 16x, negative 16x. Plus negative, positive, negative. And then 2 squared give you 4. Okay, ini pun samalah. Sebab kita ada constant keempat ni, so kita akan darab for each term. Kalau you nak simplify dulu ini pun sama boleh. Baru you darab. Lagi mudah lah. Okay. Dia rasa you simplify dulu. Jadi you ada 3 term saja. 4, 6x squared minus x, negative 3 plus 2 minus 1. So 16x squared, 16x plus 4. So kita ada 3 term untuk kita expand. Okay, so kita tulis 6 times 4, 24x squared. 4 times negative x, negative 4x. 4 times negative 1, negative 4. 16x squared yang right, just tulis balik. Then you got in terms of quadratic form. You simplify you punya quadratic form. Okay, kita tulis balik ni ke atas. 24x squared minus 4x minus 4 bring to the left. 16 negative 16x negative plus 16x minus 4 equals to 0. Okay, ni semua madam bawa ke kiri. So that right hand side equals to 0. Inilah negative jadi negative, positive for 16 and negative 4. So kita simplify 24x squared minus 4 terus 24x squared minus 16x you akan dapat 8x squared. Ni simplify. 24 minus 16. And then negative 4 plus 16 for term x. So you akan dapat 12x. Negative 4 give you negative 8. Okay. So you got quadratic equation A8, B12, C negative 8. So do process of pressing calculator for quadratic equation. Tulis dulu factor, tulis dulu x. Okay, press calculator, you will obtain half as your roots and another one is negative 2. Reverse 2x minus 1. Okay, 2x minus 1. X plus 2. Sama, kena tengok 2x times x dapat tak 8x squared? Tak kan? You dapat 2x kuasa 2 je. So nak dapat 8, 2 kali berapa 8? 4. So kena tulis itu 4. Supaya bila you expand dapat balik atas. Sebab 8, 12, 8 sebenarnya you can simplify in one multiplication. Tapi sebab you press calculator you reverse. So you dapat dalam bentuk yang termudah kat calculator. Tapi atas kena
sempadan dengan atas punya AX² for quadratic. Baru you dapat markah dekat you punya factor. Sinilah 4. Okay, then you got more than one value kan? So you have to recheck. Okay, nanti dah lama tak payah tulis recheck tau. Masuk je nilai. Ini proses. Macam lab kan? Dah lama tak tulis lab pun tak apa. As in indices tu kan? Okay, masuk dalam original equation. Original equation you ini. The first one. So masukkan. For x equals to half. Okay, so you put inside the value of equation 3 half plus 1 minus 2 in bracket half minus 1. Is it equivalent to half plus 2? Kita masukkan dekat ni, dekat x tu. Okay, so tekan calculator, tengok kanan, ni kanan, value kanan sama tak dengan left hand side. Okay, madam tekan nilai dia sama. So madam takkan cross equation ni. Okay, you check sendirilah, ni tak perlu detail just recheck calculator. Okay, and then tapi kena tulis line, satu line ni kena tulis. Sama ada cross ataupun you equate based on you check your calculator. The value left hand side equals to right hand side. Okay, lagi satu value adalah x equals to -2. So masukkan nilai tu. 3 -2 tambah 1 tolak 2 -2 tolak 1. Sama dengan -2 tambah 1. Okay, bila you tekan calculator, right hand side you dapat kosong. Sebab ni kosong kan, square root kosong, kosong. Untuk left hand side you takkan dapat kosong kalau you kira. So you akan cross. That means left hand side is not equivalent to left hand side. So kita akan tunjuk lah. Okay, so does your conclusion, does x is equivalent to 1/2. So kita ada satu sahaja nilai dia. Ini. Okay, boleh faham? Can understand for cert? Okay, sikit je pengenalan untuk contoh sahaja. Yang seterusnya madam akan masuk on Monday lecture next week. Ini for number 5. Okay, for number 5 last example. Log tu kita akan masuk next lecture. Okay, number 5, you tak ada reciprocal. Maksudnya reciprocal cert. Okay, reciprocal cert 1/cert x, 2/cert x plus 3. Betul tak? So ini you kena darab, maksudnya jadikan dia satu single fraction. Okay, tak payah darab dengan pasangan conjugate sebab ni cert sahaja. Dia bukan macam ni. Macam tu bukan tau. Nanti pening pula nanti nak darab conjugate. Ini darab conjugate tak apa, ini. So lebih baik jadikan in single fraction. Kan macam ni, rationalize ni darab atas, ni darab bersama. Selalu you buat arrow kat kelas tu kan. Okay, so darab atas jadi cert x plus 3 minus tu 2 jumpa cert x, and then bawah ni jumpa bersama-sama cert x times cert x plus 3. So equals to 0. Okay, you nampak tak kat sini, this term macam ni lah contoh, A/B equals to 0. B naik atas, B times 0 akan dapat habis kan. So B times 0 is 0 lah kan. So E equals to 0. So kita apply kat sini. Ini kita darab, habislah equals to 0. So atas saja kita akan equate. Okay, so atas saja kita equate. So cert x plus 3 minus cert x equals to 0. Kita akan dapat seperti dalam soalan awal tadi untuk nombor 2. 2 dan 3 lah. Tapi ni ada 2 cert kan. So make sure satu cert saja dekat kanan. So ini kita pindah. Ni you pindah sini. So that is more easier for you to scrap both side nanti.
So X plus 3 cert 2 cert X. Negatif pindah jadi positif. Barulah you square both side. Square both side. Okay, so square both side give you squared power give you X plus 3. Ini 2 squared give you 4. Squared ataupun cert jumpa power finish give you X. Okay, ni you tak dapat kuadratik, you dapat linear. Dia sama ada dapat linear atau kuadratik lah. Linear lebih mudah because you obtain only one X. Kuadratik you akan dapat more than X, more than one X, so you have to reject. Wajib reject punya solution. Then conclusion you akan dapat satu saja value of X. Okay, ini sama, selesaikan. X minus 4X equals to 3 bawa ke kiri negative 3. So negative 3X, negative 3. So ini you simplify. 3 bagi 3, 1 lah kan. So dapat X equals to 1. Okay, that is for cert. Faham? So Madam berhenti kat situ. Understand or not? Okay, so because some of you ada kelas ada 70 ada kelas lepas ni. Okay, so boleh buat soalan cert, soalan nombor 13 tutup. For those yang mana yang Madam dah suruh buat nombor 8 ke 12 tu dah boleh buat. Plus 13. Okay, thank you. That's all. You can left your Gmail. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.